जरा तसव्वुर करें कि कल सुबह जब दुनिया जागे तो खबरों में एकदम से तहलका मचाओ कि अमेरिका और बरतानिया ने एक दूसरे से तमाम सिफारती ताल्लुकात खत्म कर लिए हैं। ओ, ये तो वाकई एक बहुत बड़ी खबर होगी। हाँ ना, मतलब दोनों की फौजें सरहदों पर आ जाएं और वो एक दूसरे पर हमले की धमकियां दे रहे हों। ये सुनकर कैसा लगेगा? बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है, किसी मजाक की तरह, है ना? बिल्कुल, कोई यकीन ही नहीं करेगा। लेकिन अगर हम वक्त के पहिए को थोड़ा सा पीछे घुमाएं, यानी 1970 की दहाई में जाएं और वहां जाकर किसी से कहें कि भाई एक वक्त आएगा जब अमेरिका और ईरान पूरी दुनिया में एक दूसरे के सबसे कट्टर दुश्मन होंगे, तो उस वक्त के लोगों को भी ये इतनी ही दीवानी की बढ़ लगती। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आज के इस गहरे मुताले में हम बिल्कुल ऐसी हैरानकुन कहानी की तह खोलने वाले हैं। हमारा आज को ये तफसीली जायजा द रियल डेस्क की एक बहुत ही ज़बरदस्त वजाहती वीडियो पर मबनी है, जिसका उन्वान है ईरान वर्सेस यूएसए फ्रॉम एलाइज टू एनिमीज। जी, और इसका मकसद सिर्फ तारीख दोहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि दो ममालिक जो कभी इतने करीबी इत्तेहादी थे, वो आखिर एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बने कैसे। सही, और हम इस पूरी कहानी को गैर जानिबदाराना अंदाज में देखेंगे। तो चलें सर्द जंग के इस दौर से शुरू करते हैं। आज जब हम खबरें सुनते हैं तो अमेरिका और ईरान तो हमेशा एक दूसरे के मध्य मुकाबिल ही नजर आते हैं। हाँ, आजकल तो यही सूरत हाल है। तो ये तसव्वुर करना भी जरा दिमाग को उलझा देता है कि सर्द जंग के दौरान जब दुनिया सोवियत यूनियन और अमेरिका के ब्लॉक्स में बटी हुई थी, तो इस पूरे खित्ते में ईरान अमेरिका का सबसे लाडला और मजबूत साथी था। ये वाकई सर्द जंग की हरकियात का एक बहुत ही दिलचस्प बाब है। देखें, उस वक्त ईरान पर मोहम्मद रजा शाह पहलवी की हुकूमत थी। हाँ, शाह पहलवी, जिनकी बहुत बात होती है। जी बिल्कुल, और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि शाह की हुकूमत और अमेरिका के दरमियान ताल्लुक महज रस्मी नहीं थे, मतलब कागजों तक महदूद नहीं थे। ये स्ट्रेटेजिक लिहाज से इंतहाई गहरे थे। यानी वो एक दूसरे पर काफी इन्हिसार करते थे। बिल्कुल, अमेरिका के लिए इस पूरे खित्ते में सोवियत यूनियन के बढ़ते हुए असर और रसूख को रोकना था, तो उनके लिए एक ऐसा इत्तेहादी होना नागुज़ीर था जो उनके मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सके। और शाह पहलवी इस किरदार के लिए बिल्कुल फिट बैठते थे। जी, वो एक बेहतरीन इंतखाब थे। तो इस दोस्ती का फिर अमली नतीजा क्या निकला? मैंने पढ़ा है कि अमेरिका ने ईरान पर एक तरह से डॉलरों की बरसात कर दी थी। हाँ, माशी इमदाद बहुत ज्यादा थी। उन्होंने ना सिर्फ ईरान की मौशियत को मजबूत बनाने में मदद की, बल्कि उसकी फौजी ताकत में भी बेपनाह इजाफा किया। बिल्कुल, और इस दौर का ईरान तेजी से मगरबी दुनिया के करीब हो रहा था। एक जदीदियत या मॉडर्नाइजेशन की लहर थी जो पूरे मुल्क में दौड़ रही थी। तर्ज़े जिंदगी बदल रहा था, नए शहर बसाए जा रहे थे। हाँ, लेकिन वो यहाँ आकर मुझे एक उलझन होती है, जरा इसे समझने में मेरी मदद करें। जी जी, बताएं। अगर मईशत इतनी बेहतर हो रही थी, फौज ताकतवर हो रही थी, मुल्क में पैसा आ रहा था, तो फिर मसला कहाँ था? आमतौर पर तो अवाम ऐसी तरक्की से खुश होते हैं ना, तो फिर लोगों के अंदर इतनी बेचैनी क्यों उबल रही थी? ये बहुत ही शानदार सवाल है, और दरअसल यही वो नुक्ता है जहाँ से इस पूरी कहानी का रुख बदलना शुरू होता है। देखें, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप एक खस्ता हाल इमारत पर महंगा तरीन पेंट कर दें। अच्छा, ऊपरी तज़ीनो आराइश कर। हाँ, उस पर पैसा बहा दें, लेकिन उसकी बुनियादों में जो गहरी दरारें हैं उन्हें नजरअंदाज कर दें। वाह, ये बहुत जबरदस्त मिसाल है। तो जब हम किसी मुल्क की तरक्की को सिर्फ ऊंची इमारतों या फौजी ताकत से नापते हैं, तो हम अक्सर समाजी हकाइक को भूल जाते हैं। इस तरक्की के साथ साथ ईरान के अंदर बेचैनी इसलिए बढ़ रही थी क्योंकि बहुत से लोग शाह की हुकूमत को शदीद आमराना समझते थे। यानी वो जो जदीदियत थी वो ऊपर से मुसल्लत की जा रही थी, आम आदमी को उसमें अपना कोई हिस्सा नजर नहीं आ रहा था। बिल्कुल ऐसा ही था। तरक्की के समरात मुआशरे के निचले तबके तक पहुंच ही नहीं रहे थे, और इससे भी बड़ा मसला वो सकाफती खलीज थी। सकाफती खलीज मतलब मगरबी और ईरानी सकाफत का टकराव? जी, जो जदीदियत आ रही थी वो मकामी ईरानी और इस्लामी सकाफत से बिल्कुल मेल नहीं खा रही थी। जरा इस वक्त के एक आम ईरानी शहरी के बारे में सोचें।
اس پر کیا گزر رہی ہوگی؟ ہاں، وہ جب تہران کی سڑکوں پر نکلتا تو اسے محسوس ہوتا کہ جیسے وہ اپنے ہی ملک میں ایک اجنبی بن گیا ہے۔ یعنی اسے لگتا ہوگا کہ یہ ترقی ان کے لیے نہیں ہے، بلکہ کوئی مغربی طرز زندگی زبردستی ان پر تھوپا جا رہا ہے۔ بالکل، اور اس میں صرف ثقافتی اجنبیت کا مسئلہ نہیں تھا، عوام کے اندر یہ تاثر بھی بہت مضبوط ہو چکا تھا کہ امریکہ کی جو یہ بے پناہ حمایت ہے یہ دوستی نہیں ہے۔ تو پھر کیا تھا؟ وہ اسے ایران کے اندرونی معاملات میں صریح مداخلت قرار دیتے تھے۔ لوگوں کو لگنے لگا تھا کہ ان کے ملک کے فیصلے تہران میں نہیں بلکہ واشنگٹن میں ہو رہے ہیں۔ صحیح، اور میرا خیال ہے یہی نو پسر منظر تھا جس نے عوام کے اندر ایک خاموش مگر لاوے کی طرح ابلتے ہوئے غصے کو جنم دیا۔ جی، جب عوام یہ محسوس کرنے لگیں کہ حکمران ان کے مفادات کے بجائے کسی غیر ملکی طاقت کے اشاروں پر چل رہا ہے تو پھر حکمران اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے، چاہے اس کے پاس کتنی ہی فوج یا بیرونی حمایت کیوں نہ ہو۔ بالکل۔ تو یہاں آ کے معاملہ واقعی بہت دلچسپ ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس چیز کو شاہ اپنی سب سے بڑی طاقت سمجھ رہے تھے، یعنی امریکی حمایت، ہاں وہ امریکی حمایت، جدید اسلحہ، دراصل اسی چیز نے عوام کو ان کے خلاف متحد کر دیا۔ کیا ہم اسے خارجہ پالیسی کا ایک بہت بڑا تاریخ کا سب سے بڑا بیک فائر نہیں کہہ سکتے؟ اسے یقینی طور پر ایک تاریخی بیک فائر کہا جا سکتا ہے۔ دیکھیں، جب سیاسی مخالفت صرف کسی مقامی پالیسی کے خلاف ہوتی ہے تو حکومتیں اسے دبا سکتی ہیں، کچھ رعایتیں دے کر معاملات سنبھال لیتی ہیں۔ کو یہ لگنے لگے کہ حکمران دراصل ایک غیر ملکی ایجنڈے کا مہرہ ہے تو وہ مخالفت ایک خالص سیاسی تحریک نہیں رہتی، وہ تو پھر ایک قومی بقا کی تحریک بن جاتی ہے۔ بالکل، اور شاہ کی حکومت اب انہیں صرف ایک ظالم حکومت نہیں لگ رہی تھی بلکہ وہ اسے ایک مسلط کردہ غیر ملکی ایجنڈا سمجھنے لگے تھے۔ اور اسی غصے نے بالآخر 1979 کے اس مشہور ایرانی انقلاب کو جنم دیا۔ جی، 1979 کا انقلاب جس نے پوری دنیا کی سیاست کو ہلا کر رکھ دیا۔ اور اس انقلاب کی قیادت کی آیت اللہ روح اللہ خمینی نے، جو ایک طویل جلا وطنی کے بعد جب ایران واپس آئے تو انہوں نے ایک باقاعدہ اسلامی حکومت قائم کی۔ ہاں، اور وہ شاہ کا نظام جو بظاہر اتنا مضبوط نظر آتا تھا وہ ریت کی دیوار ثابت ہوا، تاش کے پتوں کی طرح بکھر گیا۔ لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ نئی حکومت آئی تو کیا یہ صرف پرانے اتحادیوں کی نئی حکومت سے کھٹ پٹ تھی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ آیت اللہ خمینی کے امریکہ سے اختلافات کی جڑیں بہت گہری تھیں۔ وہ امریکہ کو محض ایک ملک نہیں بلکہ شاہ کی آمرانہ حکومت کا اصل سہارا سمجھتے تھے۔ یعنی ان کے نزدیک شاہ تو صرف ایک کٹ پتلی تھا۔ جی، اور ان کا ماننا تھا کہ امریکہ ایران کی سیاست میں مداخلت کے ساتھ ساتھ ایرانی ثقافت اور مذہبی اقدار کے لیے بھی ایک سنگین خطرہ ہے۔ اچھا، اسی لیے انہوں نے امریکہ کو وہ مشہور لقب دیا تھا شیطان بزرگ، یعنی دی گریٹ سیٹن۔ بالکل، انہوں نے یہی اصطلاح استعمال کی تھی۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ محض دو ممالک کی سیاسی کشمکش کے بجائے دو بالکل مختلف عالمی نظریات کا تصادم تھا؟ اس میں جو سب سے زیادہ حیران کن پہلو ہے وہ یہی ہے کہ یہ تنازع سیاسی سطح سے اٹھ کر خالصتاً نظریاتی ہو گیا تھا۔ ایک طرف آیت اللہ خمینی کا ویژن تھا، جو ایک خالص اسلامی ریاست کا قیام چاہتے تھے، جی، ایک ایسی ریاست جو مغربی اثرات سے 100% آزاد ہو، جبکہ دوسری طرف امریکہ اپنے جمہوری اور جغرافیائی مفادات کے تحت خطے میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانا چاہتا تھا۔ یعنی دونوں اطراف کے نظریات ایک دوسرے کے بالکل ضد بن چکے تھے، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان کوئی درمیانی راستہ بچا ہی نہیں تھا۔ بالکل، کوئی مفاہمت کا راستہ نہیں تھا۔ دونوں فریقین اپنے نظریات میں اس قدر پختہ تھے کہ وہ ایک دوسرے کو اپنے نظام کے لیے براہ راست خطرہ سمجھنے لگے تھے۔ تو اس شدید نظریاتی تناؤ کو پھٹنے کے لیے ظاہر ہے بس ایک چنگاری کی ضرورت تھی، اور وہ چنگاری امریکہ کا اپنا ایک فیصلہ ثابت ہوا۔ ہاں، اور ہم بات کر رہے ہیں نومبر 1979 کے اس واقعے کی جس نے اس دشمنی پر حتمی مہر لگا دی، یعنی یرغمالی بحران یا دی ہاسٹیج کرائسس۔ جی، یہ سفارتی تاریخ کا ایک انتہائی غیر معمولی اور سنگین واقعہ تھا۔ ایرانی طلباء نے تہران میں امریکی سفارت خانے پر دھاوا بول دیا اور درجنوں سفارتکاروں کو یرغمال بنا لیا۔ لیکن یہ حملہ اچانک تو نہیں ہوا تھا نا؟ اس کی فوری وجہ وہ فیصلہ تھا جب امریکہ نے بیمار شاہ کو علاج کی غرض سے اپنے ملک میں داخل ہونے کی اجازت دی۔ بالکل، ایرانی عوام نے اسے اپنے خلاف ایک بہت بڑی سازش سمجھا۔ یہ فیصلہ تو ایسا تھا جیسے بارود کے ڈھیر پر جلتی ہوئی ماچس کی تلی پھینک دینا، لیکن پھر بھی
सफारतकारों को यरगमाल बना लेना, ये तो सफारती तारीख में एक नाकाबिल तसव्वुर हद तक सख्त कदम था। अगर हम इसे बड़े मंजरनामे से जोड़े ना, तो हमें इसकी नफ्सियाती वजूहात समझनी पड़ेंगी। ईरानी तुलबा और अवाम के जहनों में माजी की मुदाखलत का खौफ बहुत गहरा था। आप 1953 वाले वाक़े की बात कर रही हैं? जी बिल्कुल। जब अमेरिका और ब्रितानिया ने मुदाखलत करके शाह की ताकत को बहाल किया था, उन्हें डर था कि अमेरिका अब बीमार शाह को पनाह देकर दोबारा ईरान में मुदाखलत कर सकता है और शाह को वापस ला सकता है। हाँ, जब किसी कौम के अंदर अदम एतमाद इस हद तक बढ़ जाए तो वो अपने दिफा में ऐसे इंतहाई गैर रवायती इकदामात उठाती है। ये बात समझ में आती है। और जरा इस वाक़े की तवालत देखें, ये कोई 1-2 दिन का मामला नहीं था। यह यरगमाली बहरान पूरे 444 दिन तक जारी रहा। 444 दिन, ये बहुत लंबा अरसा होता है। छिड़ने वाली है। इन 444 दिनों ने तो अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात की रही सही उम्मीद भी खत्म कर दी। बिल्कुल। इस बहरान ने दोनों ममालिक के सिफारती ताल्लुकात को मुकम्मल तौर पर और हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और अमेरिका ने ज़ाहिर खामोश तो नहीं बैठना था। इसके जवाब में उन्होंने ईरान पर इंतहाई सख्त पाबंदियां आयद कर दी। जी, माशी पाबंदियों की एक दीवार खड़ी कर दी, जबकि ईरान ने भी अपने इनकलाबी और अमेरिका मुखालिफ मौक़िफ़ को मजीद मजबूत कर लिया। यानी इस वाक़े के बाद दोनों ममालिक के दरमियान दुश्मनी एक मुस्तकिल हकीकत बन गई। एक ऐसी हकीकत जिसके साये में हम आज भी जी रहे हैं। आज भी दोनों के ताल्लुकात शदीद किश्तीगी का शिकार हैं। हाँ, अगरचे हम सुनते हैं कि वक्तन फवक्तन पसे पर्दा मुज़ाकरात होते रहे हैं, लेकिन वो बुनियादी अदम एतमाद की कमी ज्यों की त्यों बरकरार है। तो गुफ्तगू को समेटते हुए क्या ऐसा महसूस नहीं होता कि दोनों ममालिक आज भी 1979 के उसी लम्हे में कैद हैं? पाबंदियां लगती हैं, जवाबी बयानियां आते हैं, ये सब अब एक मुस्तकिल दायरा या लूप बन चुका है। बिल्कुल बजा कहा आपने। ये अदम एतमाद इतना गहरा है कि ये सिर्फ दो ममालिक का आपसी मसला नहीं रहा, इसने पूरे खित्ते और आलमी सियासत का तवाजुन बदल कर रख दिया है। और मुस्तकबिल में उन ताल्लुकात की सिमत पूरी दुनिया के लिए अहमियत रखती है। 100%। तो इस गहरे मुताले में हमने देखा कि किस तरह सर जंग के दौरान मईशत और फौज बनाने वाले इंतहाई करीबी इत्तेहादी एक आमराना हुकूमत के रद्द-ए-अमल, 1979 का इनकलाब, नज़रियाती इख्तिलाफात, बीमार शाह के इलाज के फैसले और फिर 444 दिन के यरगमाली बहरान के बायस आज के कट्टर दुश्मन बन गए। ये तारीख का एक बहुत ही सबक आमोज और पेचीदा बाब है। सुनने वालों के लिए ये सोचने का मकाम है कि आज जब दो ममालिक की मौजूदा शनाख्त ही एक दूसरे की मुखालफत और तारीखी बाएतमादी पर उस्तवार हो चुकी हो, तो क्या महज रिवायती सिफारतकारी इस 4 दहाइयों पर मुहित खौफ और अदम एतमाद की दीवार को कभी गिरा सकती है? क्या कौमें तारीख के इस भारी बोझ के साथ कभी वाकई एक नई शुरुआत कर सकती हैं, या माजी का ये साया हमेशा उनके मुस्तकबिल पर हावी रहेगा?